आज की हमारी बातचीत एक ऐसे गहरे तस्वुर के बारे में है जो इंसानी कामयाबी और नाकामयाबी को आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। हमारे पास जो मवाद है वो एक बहुत ही बुनियादी बल्कि चौंकाने वाले दावे से शुरू होता है कि इंसान अपनी असल हालत में घाटे में है, नुकसान में है। स्रोत की शुरुआती आयतें कुछ यूं हैं, ज़माने की कसम, बेशक इंसान बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। तो आज हम इसी खसारे के मतलब की तह तक जाएंगे, जो सिर्फ पैसे या ओहदे के नुकसान तक महदूद नहीं है, और फिर उन 4 शर्तों को एक एक करके खोलेंगे जो स्रोत के मुताबिक इंसान को इस सबसे बड़े खाटे से बचा सकती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस पूरी बातचीत की शुरुआत वक्त यानी जमाने की कसम से होती है। मुनाफे और नुकसान की बात में वक्त की क्या अहमियत हो सकती है, यहीं से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जमाने की कसम खाना सिर्फ एक बयान को वजनदार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जमाना खुद इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। इसके 2 मतलब समझे जा सकते हैं। पहला तो है गुजरा हुआ जमाना, यानी इंसानी तारीख। इंसानी तारीख जी। अगर हम तारीख उठाकर देखें तो जिन कौमों या लोगों में ये 4 सिफतें नहीं थीं, वो बड़ी बड़ी सल्तनतें बनाने के बावजूद आखिरकार मिट गई, नाकाम हो गई। तो तारीख इस बात की गवाही देती है। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि सबूत के तौर पर मैं पूरी इंसानी तारीख को पेश करता हूँ। ये तो बहुत बड़ा दावा है जी। और दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब और भी ज्यादा पर्सनल है, वो है गुजरता हुआ जमाना, यानी वो वक्त जो हम में से हर एक को मिला है। ये हमारी जिंदगी का असल सरमाया है, हमारा असली कैपिटल। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपको इम्तिहान देने के लिए 3 घंटे मिले हो। अब अगर कोई उस वक्त को जवाब लिखने के बजाय गाने सुनने या बाहर देखने में गुजार दे तो उसका फेल होना तो तय है ना? तो वक्त ही वो पूंजी है जिसे लगाकर हम नफा या नुकसान कमाते हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो हर गुजरता हुआ पल या तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर गवा रहे हैं। बिल्कुल। सूरत में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली मिसाल दी गई है। एक शख्स बाजार में बर्फ बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। वाह, जिसका सरमाया घुला जा रहा है। हमारी जिंदगी की मुद्दत भी उसी बर्फ की तरह है जो हर लम्हा पिघल रही है। इस सरमाए को सही जगह ना लगाना ही असल खसारा है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये खसारा कोई मामूली कारोबारी घाटा नहीं है, ये जिंदगी के असल सरमाए यानी वक्त को जाया करने की बात है। जी हाँ, कुरान की जबान में खुस्र यानी खसारा फलाह का उल्टा है। फलाह मतलब मुकम्मल कामयाबी। और ये दुनिया की खुशहाली या बदहाली तक महदूद नहीं है। हो सकता है कोई शख्स दुनिया में बहुत अमीर और कामयाब नजर आए, लेकिन अगर उसका वक्त और उसकी जिंदगी उन 4 उसूलों पर नहीं गुजरी तो इस नजरिए से वो हकीकी तौर पर गहरे खसारे में है। तो ये दुनिया से लेकर आखिरत तक की पूरी बैलेंस शीट की बात है। बिल्कुल, सिर्फ इस दुनिया के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं। ठीक है, तो अगर ये इतनी बड़ी और संगीन हालत है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? स्रोत इसके लिए 4 शर्तें बताता है। चलिए पहली शर्त पर आते हैं, ईमान। ये लफ्ज हम बहुत सुनते हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये कह देना कि मैं मानता हूँ काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रुत के मुताबिक ईमान सिर्फ जुबानी दावे का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल की उस गहरे यकीन की कैफियत है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो। ये महज एक ख्याल नहीं, एक कन्विक्शन है। कन्विक्शन। जी, स्रोत इसकी कई मिसालें देता है। एक जगह कहा गया है, मोमिन तो हकीकत में वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और फिर शक में ना पड़ें। एक और जगह है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर डट गए। ये डट जाना बहुत अहम है। तो ये एक पैसिव बिलीफ नहीं है, ये एक एक्टिव मजबूत यकीन है जो इंसान को अपनी जगह पर जमा देता है। बिल्कुल। और इस ईमान की 3 बुनियादें हैं। पहला, अल्लाह को मानना। सिर्फ ये नहीं कि वो मौजूद है, बल्कि ये मानना कि वही इबादत और फरमाबरदारी के लायक है, हमारा असल मालिक वही है। दूसरा, उसके रसूल को मानना, यानी उन्हें अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रहनुमा मानना। जी, जिनकी तालीम हमें सही रास्ता दिखाती है। और तीसरा, आखिरत को मानना, ये यकीन के मौत के बाद एक और जिंदगी है जहाँ हमें अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। और ये आखिरत का यकीन तो पूरी गेम ही बदल देता है। ये इंसान को जिम्मेदार बनाता है। यकीनन।
یہ تین یقین مل کر ایک ایسی مضبوط بنیاد بناتے ہیں جس پر ایک پاکیزہ اور بامقصد زندگی کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد کے بنا انسان کی زندگی ایک بنا لنگر کے جہاز کی طرح ہے جو دنیا کی لہروں میں بس ادھر ادھر بہتا رہتا ہے۔ اسے اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ یہ بنیاد والی بات بہت اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے دوسری شرط کا تعلق جڑتا ہے۔ بنیاد تو ڈال دیے لیکن اس پر عمارت کون سی کھڑی ہوگی؟ سورت ایمان کے فوراً بعد عمل صالح یعنی نیک کاموں کا ذکر کرتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ان کا رشتہ اٹوٹ ہے، جیسے بیج اور پیڑ کا۔ سورت میں یہی مثال دی گئی ہے۔ ایمان بیج ہے اور نیک عمل اس کا پیڑ ہے جس پر پھل لگتے ہیں۔ اچھا، بیج کے بنا پیڑ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ نے زمین میں بیج بویا ہے لیکن اس سے کوئی پودا نہیں نکلا، کوئی پیڑ نہیں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیج اندر ہی اندر مر گیا، بیکار ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ تو نیک عمل ہی سچے ایمان کا باہری اظہار ہے، اس کا پریکٹیکل پروف ہے۔ تو نیک عمل ایک طرح سے اس بات کا ثبوت ہے کہ دل میں ایمان کا بیج زندہ اور صحت مند ہے۔ جی، قرآن کی نظر میں ایمان کے بغیر کوئی عمل نیک عمل نہیں کہلاتا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور نیک عمل کے بغیر ایمان وہ صرف ایک کھوکھلا دعویٰ ہے جس کی تردید انسان اپنے عمل سے خود ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کی بنیاد پر نیک عمل کی عمارت کھڑی کرنا لازمی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ دونوں شرطیں کافی حد تک نجی اور ویکتیگت لگتی ہیں، میرا یقین میرا کام۔ لیکن اس کے بعد کی دو شرطیں اس کہانی کو پوری طرح بدل دیتی ہیں، وہ ہمیں ہماری ذاتی دنیا سے نکال کر سماج میں لے آتی ہیں۔ تیسری شرط ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں حق کے دو بہت اہم مطلب ہیں۔ پہلا، یہ باطل کی ضد ہے۔ باطل یعنی جھوٹ، غلط اور ناانصافی۔ جی، تو حق کا مطلب ہے وہ بات جو سچی ہو، انصاف پر مبنی ہو اور حقیقت کے مطابق ہو۔ دوسرا مطلب ہے وہ حق یا ادھیکار جس کا ادا کرنا واجب ہو، چاہے وہ اللہ کا حق ہو جیسے اس کی عبادت کرنا، یا بندوں کا حق ہو جیسے ماں باپ، پڑوسی یا غریبوں کے حق۔ بالکل، یا پھر خود اپنے نفس کا حق کہ اسے گناہوں سے بچایا جائے۔ تو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب ہوا کہ ایک سماج کے طور پر لوگ ایک دوسرے کو سچ اور انصاف کی یاد دلاتے رہیں اور ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ابھارتے رہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کا سماج ایک بے حس یا این انڈیفرنٹ سوسائٹی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سماج میں جھوٹ، ظلم اور ناانصافی پھیل رہی ہو اور لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو ٹھیک ہے۔ تو اس نظریے سے آپ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر صرف اپنی سیٹ صاف رکھ کر نہیں بچ سکتے، آپ کو جہاز کو بچانے میں بھی مدد کرنی ہوگی۔ یہ تو ایک بہت بڑی سماجک ذمہ داری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے سماج کی صحت کا مسئلہ ہے۔ سروت اسی نقطے پر بار بار زور دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی مثال دیتا ہے کہ ان پر لعنت اس لیے ہوئی کیونکہ ان کے سماج میں برائیاں عام ہو گئی تھیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا جی، ایک اور واقعے میں بتایا گیا کہ جب ایک بستی پر عذاب آیا تو اس سے صرف ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی نہیں بچ سکے جو خود تو نیک تھے لیکن سماج کی برائی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں آج کے دور کا ایک مشکل سوال بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اکثر لیو اینڈ لیٹ لیو کی بات کرتے ہیں، انڈیویجولزم پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو کچھ کہے تو اسے اکثر ججمنٹل یا سیلف رائچس کہہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس نصیحت اور دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی کے بیچ کی باریک لکیر کیسے طے کی جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، سروت کا مقصد ایک ایسا سماج بنانا نہیں ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں یا زبردستی کریں، بلکہ اس کا مطلب ایک ایسا ماحول، ایک کلچر بنانا ہے جہاں سچ اور نیکی کی قدر ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ یہ نصیحت دشمنی سے نہیں بلکہ ہمدردی اور محبت سے ہونی چاہیے۔ طریقہ حکمت والا ہونا چاہیے۔ بالکل، مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ سماج کو ساموہک گراوٹ سے بچانا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ سچ بولنا، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ شاید اسی لیے چوتھی اور آخری شرط اس سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ان دونوں کا آپس میں کیا گہرا رشتہ ہے؟ ان کا رشتہ بہت ہی گہرا اور لازمی ہے۔ جب بھی کوئی انسان یا سماج حق کے راستے پر چلنے اور اسے قائم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ راستہ پھولوں سے نہیں سجا ہوتا۔ اس راستے میں مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مالی نقصان ہو سکتا ہے،
लोगों की तरफ से मुखालिफत और ताने सुनने पड़ते हैं। तो सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बर्दाश्त कर लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सब्र का मतलब है साबित कदमी, स्टेडफास्टनेस और परसिवियरेंस, यानी मुश्किल हालात के मुकाबले में डट जाना, हिम्मत ना हारना और अपने उसूलों पर कायम रहना। इसीलिए जब एक समाज के लोग एक दूसरे को हक की नसीहत करते हैं तो ये भी जरूरी हो जाता है कि वो एक दूसरे को सब्र की भी ताकीद करें, वो एक दूसरे की हिम्मत बंधाएं, एक दूसरे को हौसला दें और ये याद दिलाते रहें कि हक का रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन आखिरी कामयाबी इसी में है। ये एक दूसरे को इमोशनल और मॉरल सपोर्ट देने का अमल है ताकि समाज मुश्किल हालात में बिखर ना जाए। तो इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं। ऐसा लगता है कि इस सबसे बड़े खसारे से बचने का फॉर्मूला सिर्फ जाती नेकी तक महदूद नहीं है। इसकी शुरुआत बेशक एक फर्द के ईमान और नेक अमल से होती है, लेकिन वो काफी नहीं है। इस जाती नेकी को एक सामाजिक और सामूहिक कोशिश में बदलना जरूरी है, जहां लोग मिलकर हक को कायम रखें और मुश्किलों के सामने सब्र के साथ एक दूसरे को सहारा दें। बिल्कुल। स्रोत एक मुकम्मल निजाम पेश करता है, कोई अधूरा नुस्खा नहीं। ये बताता है कि एक फर्द की निजात समाज की सेहत और भलाई से जुड़ी हुई है। आप एक बीमार समाज में रहकर खुद को पूरी तरह सेहतमंद नहीं रख सकती। सही बात है। ये चारों सिफतें, ईमान, नेकअमल, हक की नसीहत और सब्र की तलकीन, एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हैं जैसे एक मजबूत जंजीर की कड़ियां। ये सब मिलकर ही दुनिया और आखिरत दोनों में मुकम्मल कामयाबी यानी फलाह की जमानत देती हैं। ये बातचीत एक बहुत अहम सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां अक्सर इनफिरादियत यानी इंडिविजुअलिज्म पर जोर दिया जाता है, जहां हर किसी की दौड़ अपनी ज़ाती कामयाबी, अपनी करियर ग्रोथ और अपनी खुशी के लिए है, ये स्रोत हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि हमारी असल कामयाबी या नाकामी हमारी एक दूसरे के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी से गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में एक समाज का हिस्सा होने का असल मतलब क्या है। क्या हम सिर्फ अपने बागीचे को संवारने में लगे हैं या फिर पूरे जंगल को हरा भरा रखने में भी हमारा कोई किरदार है?